अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या पेश आया था, आयशा इकराम वाला, तो साथ ही एक और दूसरा वाक़या भी पेश आया था जिसमें एक चिंची के अंदर दो ख़वातीन जा रही थी, बीच में एक बच्ची बैठी हुई थी और आप लोगों ने देखा कि एक लड़के ने उसका बोसा लिया, लेकिन उस लड़के की रिकग्निशन करना बहुत मुश्किल थी क्योंकि लड़की का चेहरा तो सामने नज़र आ रहा था लेकिन इस लड़के का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर आपको याद होगा कि पुलिस जो है उसको काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी और उसके सर पे एक इनाम भी था कि वो मिल जाएगा, तो बहुत पता नहीं क्या क्या हो जाएगा बहरहाल। लेकिन थैंक गॉड कानून इतना तो हरकत में आया है कि एटलीस्ट वो लड़का पकड़ा गया है। वो कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या कच्चा चटा है, वो सारा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही एक इंतहाई दिलसोज वाक़या, इंतहाई दिल गिरफ्ता कर देने वाला वाक़या, लेकिन जिस पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है कि भाभी के साथ किया है उसके अपने ही जेठ ने बदफेली, और साथ में देवर को खड़ा करके। आपको यकीन आता है? और ये वाक़या भी लाहौर से है। पिछले दिनों में एक पता नहीं वेव चली हुई थी इस्लामाबाद की और पिंडी की, और इस दफ़ा वेव चली हुई है लाहौर की। क्या है ये सारा वाक़या और क्या वो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो मैं वाक़या शेयर करने जा रही हूँ वो है जनाब वो चिंची वाला वाक़या, जो कि आपको पता है कि लाहौर के अंदर गुलशन रावी के इलाके के पास एक चिंची गुजर रही थी और आपको पता है कि उसमें दो ख़वातीन सवार थी, बीच में एक बच्ची बैठी हुई थी। और आपको ये भी याद होगा कि यौम आज़ादी का दिन था, उस दिन बदतमीज़ी की तमाम हदें लाहौर के अंदर पार की गई। और आपको ये भी याद होगा कि 12-13 लड़कों का एक ग्रोह उस चिंची के पीछे लगातार उस खातून के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के फ़िक्रे कस रहे थे, जुमले कस रहे थे। आपको ये भी याद होगा कि उसमें से एक लड़के ने बाहर निकलकर उस लड़की का बोसा लिया और इंतहाई बदतमीज़ी की, और जो उसके साथ लड़की बैठी हुई थी उसने फिर जूता दिखा दिखा के बाकियों से अपने आप को बचाया था। आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त उस लड़के का एक खाका तैयार किया गया था इर्द गिर्द के लोगों से पूछ पूछ के, और वो जो खाका तैयार हुआ था उस खाके को पुलिस ने तमाम लाहौर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे या जितने भी लाहौर के अंदर थाने थे उन सब के अंदर पहुंचा दिया था कि जो भी कोई इसको पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा, लेकिन किसी ने भी उस लड़के को नहीं पकड़वाया था। फिर आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास की मदद से भी उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उसमें भी नाकाम रही। फिर आपको ये भी याद होगा कि कुछ लड़कों को पकड़ा भी गया था जो सस्पेक्ट थे, और उसके बाद उस लड़की से कहा गया था कि आप आएँ आकर उस लड़के की शिनाख्त करें, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया था। बाद में पुलिस ने ये कहा था कि हम उस लड़की को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देकर इस चीज़ पे मनाएंगे क्योंकि उसको अपनी सिक्योरिटी के खदशात थे और उसे बदनामी का तो डर था, लेकिन बदनाम तो इस तरह भी वो हुई थी क्योंकि किया तो उसने कुछ नहीं था, लेकिन उसकी वीडियो हर जगह पे वायरल हो चुकी थी। फाइनली पुलिस ने, जो गुलशन रावी की पुलिस है, उनका ये दावा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो मुलजिम है वो इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। अब हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को वहाँ भेजा और कहा कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके हमें बताएं, तो मैं आपको बताती चलूँ। मुलजिम का नाम है जी तारिक खान। ये पुलिस का दावा है कि उन्होंने ये वही शख्स पकड़ा है जो कि उस दिन बोसा लेकर वहाँ से आया था, और अब ये कहा जा रहा है कि कि जनाब अच्छी खासी छित्तर और लित्तर परेड होगी और उसके बाद ही ये सब कुछ कन्फेस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साइड की इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ तो दूसरी साइड का नैरेटिव देना भी मेरा फ़र्ज़ है। कि पुलिस तो बहुत सारे लोगों से मना लेती है, लोग तो पुलिस तो उनसे भी मनवा लेती है जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, और वो बेचारे खुद कह रहे होते हैं कि हाँ ये सब कुछ हमने किया, क्योंकि जब मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों के मुँह से उगलवा लेती है जिन्होंने जुर्म नहीं भी किया होता। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे ये शख्स वही हो जिसकी लित्तर परेड हो रही है, ऐसा ना हो कि किसी नाहक को जो है वो पुलिस मारे। लेकिन खैर पुलिस जो है आजकल वैसे भी बड़ी साइंटिफिक तरीक़ों से लोगों को जो है वो पकड़ती है, तो कम ही गलती के चांसेस होते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर पुलिस की अपनी नीयत ठीक ना हो तो वो ना पकड़ना चाहिए, पकड़ के किसी को मनवाना चाहे तो वो एक अलग बात है। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर के मुताबिक लाहौर के अंदर एक इलाका है जिसको कहते हैं निश्तर कॉलोनी। वहाँ की एक रिहायशी खातून है जिनका नाम है नेहा। नेहा अभी थोड़ी यंग खातून है, तो उनकी अपने शौहर के साथ किसी बात पे जो है वो नाराज़ी चल रही थी और वो नाराज़ होकर अपने घर जा चुकी थी। इन दोनों के बीच में जो फासले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, और बीच में आपको पता है कि जब कोई नाराज़ी होती है मियाँ बीवी के बीच में तो मीडिएटर जो है वो हमेशा काम आता है। मीडिएटर का क्या काम होता है कि उसने दोनों पार्टीज़ के बीच में सुलह करवानी होती है, या उसने अपनी गवाही देनी होती है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपको पता है कि जब कोई नाराज़ी होती है तो उसमें ज़्यादातर घर के अफराद ही अपना किरदार अदा करते हैं। पहले तो ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली अपने ही घर के लोग दरिंदे बनते चले जा रहे हैं। इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ है कि जनाब उस नेहा नामी खातून का जो देवर है, जिसका नाम है, जनाब जी ज़रा नाम सुनिएगा, नाम है जी गुल्लू। मोहतरम अपने आप को पता नहीं कोई गुंडा समझते हैं।
اب یہ گلو صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیٹھ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. جیٹھ صاحب کا نام ہے جی لیاقت. اب گلو نے میسج دیا کہ بڑے بھائی یعنی کہ جو نیہا ہیں وہ مڈ والے بھائی کی بیوی ہیں, اور گلو جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی ان کے دیور ہیں, اور جو لیاقت ہیں وہ ان کے جیٹھ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کو بلا رہے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے آپ کے شوہر کو بھی بلا رکھا ہے, اور وہاں پر جناب جی آپ دونوں کے بیچ میں مصالحت کروائی جائے گی, آپ دونوں کے بیچ میں صلح کروائی جائے گی. یہ خاتون جو ہیں یہ وہاں پہنچ گئیں. جب یہ وہاں پہنچیں ان کے اپنے جیٹھ کے گھر پہ, تو جیٹھ صاحب نے کیا کیا, آگے اپنی بیوی کو خود کہیں بھیجا ہوا تھا, گھر خالی تھا, اور دیور کے ساتھ مل کر اللہ معاف کرے پلاننگ کی ہوئی تھی. اب یہ جو خاتون ہے نیہا یہ کہتی ہیں کہ جیسے میں پہنچی تو انہوں نے مجھے چائے پانی کافی جو بھی پوچھا اس کے اندر نشہ آور ادویات شامل کی ہوئی تھیں. جیسے ہی میں نے وہ پی تو وہ بے ہوش ہو گئیں, اور بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جیٹھ جو تھا اس نے بدکاری کی اپنی ہی بھابھی کے ساتھ. اور جو نیہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب باہر کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے پہرے پہ کس کو, گلو کو, یعنی کہ ان کے دیور کو. اس کے بعد یہ خاتون جو ہیں جب یہ ہوش میں آئیں اور ان کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو یہ چیختی چلاتی پولیس اسٹیشن گئیں. تھینک گاڈ اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ درج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اصل بات کیا ہے کہ ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. بہرحال اس وقت پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ جی نوٹس لے چکے ہیں اور جلد ہی ہم جو ہے نا اس کے پیچھے پڑیں گے اور اس جو ملزمان ہیں ان کو ہم گرفتار کریں گے. لیکن ملزمان جو ہیں وہ تاحال جو ہیں وہ فرار ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے یہ سارا کام پلاننگ سے کیا ہے. اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں نا اس میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گواہان نہیں ہوتے. اگر کوئی گواہ ہوتا بھی ہے تو گواہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گواہی دینے سے ڈرتا ہے, کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا, میں تو گواہی دے دوں گا. اس سلسلے میں اب جو کے پی کے کا صوبہ ہے وہاں پر ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے, ایک نیا قانون تیار کیا گیا ہے, اس کا مسودہ بھی تیار ہوا ہے. وہ کیا ہے جناب جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں ہم ان کے تحفظ کا ایکٹ پاس کر رہے ہیں, تاکہ کوئی بھی انسان جب گواہی دینے کے لیے آئے تو وہ کل کو ڈرے نہ, اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنی گواہی کو چینج نہ کرے. اس حوالے سے جو سیکرٹری داخلہ ہیں جناب جی, سیکرٹری داخلہ اس کی پوری جو ہے نا براہ راست جو ہے اس کی پوری نگرانی کریں گے, اور 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ان کے انڈر کام کرے گی. اس کمیٹی کا کام کیا ہوگا, اس کمیٹی کا کام ہوگا گواہان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا. اور کچھ گواہان ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے پیسے لے کے بدل جاتے ہیں, لیکن اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ گواہان کو پیسے بھی پے کر سکتی ہے, صرف اس لیے کہ وہ اپنی گواہی کو بدلے نہیں بلکہ جو اصل گواہی ہے وہ ہی دیں, لیکن اس کے بدلے میں ان کو پیسے مل جائیں. تو اللہ کرے کہ یہ سب کچھ ہو. دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا, قانون کے بات کی تھی کہ جناب جی جو بھی کوئی کسی کے ساتھ غلط کاری کرے گا, بدفعلی میں خواتین کو ہراساں کرتے ہوئے پکڑا جائے گا, ان کی کیمیکل کیسٹریشن کی جائے گی, یعنی کہ ان کو نامرد بنایا جائے گا, یا ان کو پھانسی کی سزا ہوگی, اور یا پھر ان کو عمر قید کی سزا ہوگی, جو کہ 14 سال نہیں بلکہ تب تک ہوگی جب تک کہ وہ ملزم اپنا آخری سانس نہیں لے لیتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں ہم روز کرتے ہیں, آپ سنتے ہیں, ہم کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمل کب ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں صرف ایک بندے کی کیمیکل کیسٹریشن کر کے اس کا ویڈیو چڑھا دیں سوشل میڈیا پہ, اور پھر دیکھیں کیسے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلتا ہے, اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون کسی کو ہراساں کرتا ہے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. جو بھی اب اس بارے میں آپ لوگوں کا خیال ہے اور جو بھی آپ اس بارے میں سمجھتے ہیں, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.